औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, बेशतर जो हम ज़िंदगी में आमाल करते हैं, अफ़आल करते हैं, अपने मामलात में जिस तरह से हम बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अब हम बात करते हैं ना जब, तो सियाने कहते हैं यानी दानिशमंद और अक्लमंद लोग कहते हैं कि खामोशी दानिशमंदी की अलामत है। यानी जिस तरह जितना हम ज़्यादा कलाम करेंगे, जितना हम ज़्यादा बात करेंगे, उतनी गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। हदीस मुबारका का मफ़हूम क्या है? हदीस मुबारका में इरशाद होता है, इसका मफ़हूम है कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना खामोश रहे। वो कहते हैं ना कि पहले बात को तोलो फिर सोच समझ कर बोलो। यानी जब हमें अपनी ज़ुबान का कहीं भी इस्तेमाल करना है तो हमें अपने लफ्ज़ों को तोलना है, सोचना है, देखना है कि हम किस से कलाम कर रहे हैं, किस जगह पर मौजूद हैं, कहाँ बात की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को देखकर हमें बात करनी है। ज़ुबान की हिफाजत पर आज बात करेंगे जनाब। हिफ्ज़ुल लिसान का जो बार बार हमें उसकी हिफाजत का दर्स दिया गया है, बार बार कहा गया है कि हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारी रहनुमाई के लिए दो मेहमान शख्सियात रौनक अफरोज़ हुआ करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज की बज़्म में भी जो हमारे साथ मौजूद मेहमान शख्सियत हैं, जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, ख़ुद भी बड़ी खुश कलाम हैं, खुशगुलू हैं, बहुत प्यारे अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं और इनकी ज़ुबान, उनके लब व लहजे से जो मिठास हमें नज़र आती है। हमारे साथ यकीनन आप समझ गए होंगे डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आपा कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत रौनक अफरोज़ है, गाहे गाहे बहुत बेहतरी यानी कि जानिब गामज़न हैं, उमदगी से गुफ्तगू फरमाती हैं, ज़ुबान की हिफाजत के ताल्लुक़ से आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अनीला फ़तेह हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनीला? आप खैरियत से हैं? आपको वेलकम करते हैं मेरी पहचान में। आप हिफ्ज़ुल लिसान यानी ज़ुबान की हिफाजत की हम बात कर रहे हैं और वाकई दर हकीकत ये एक बहुत अहम बात भी है कि हमें जो कहना है, जो बात करनी है, एहतियात के साथ। हिफ्ज़ुल लिसान के मानी और मफ़हूम सबसे पहले जान लेते हैं, बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब साहिबा, हिफ्ज़ुल लिसान के मायने हैं अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना, अपनी ज़ुबान से बेहुदा और गुनाह के कलमात अदा ना करना, बल्कि अपनी ज़ुबान से वो कलमात अदा करना जो हक़ हों, सच हों, ना किसी के लिए दिल आज़ारी का सबब बने, ना किसी के लिए दुख का सबब बने। सही। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। बेशक। और मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे की ग़ीबत ना करें। क्या तुम में से कोई शख्स अपने इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम इसे पसंद नहीं करोगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बाज़ औक़ात तुम अपनी बात से, अपने मुँह से वो बातें निकालते हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं होता, तुम इसे बुरा नहीं समझते, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बुरी बातें हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी जुमले निकालते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निगरां मुकर्रर होता है जो उसे लिखता हैगा। देखिए, अल्लाह ताला ने ज़ैनब साहिबा हमें दो कान दिए और एक ज़ुबान दी है जी।
तो अच्छी बात सुने और अच्छी बात करें। बज़ाहिर तो देखिए ये अल्लाह ताला की तख्लीक है और एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन जब हम हालात का और माशरे का जायज़ा लेते हैं तो सारे ज़माने में फ़साद की जड़ ये ज़ुबान है। इज़्ज़त भी इससे, ज़िल्लत भी इससे, घर भी इससे बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते भी इससे ख़त्म हो रहे हैं। यानी सारी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ जो है इंसान की ज़ुबान है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ुबान की लग़ज़िश कदमों की लग़ज़िश से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुआ कि नहीं अल्लाह के रसूल, निजात कैसे है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने गुनाहों पर रोया करो और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। फिर देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माज़ बिन जबल गए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ कर कहा कि इसकी हिफाजत करो। ये मुंह से निकली हुई बातें हैं, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, किसी की टो लगाना, किसी के लिए गलत बयानी करना, ऐब जोई करना, ये मुंह से निकली हुई बातें जो इंसान को मुंह के बल दोज़ख में लेकर जाएंगी। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो इंसान के सारे आज़ा ज़ुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि इंसान के आज़ा में सबसे ज़्यादा नाफरमान इंसान की ज़ुबान है कि तू हमारे मामले में अच्छा रवैया अख्तियार कर, अगर तू अच्छी रही तो हम अच्छे रहेंगे और तू गलत रही तो हम गलत रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर है कि अल्लाह के रसूल सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मामलात में झूठी कसम खाना। तो लोग उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी मामूली चीज़ की कसम खा लें? तो उन्होंने कहा अगर एक टहनी की भी कसम खा लो तो तेरे लिए एक गुनाह लिख दिया जाएगा। इसी तरह इमाम हसन बसरी को किसी ने बताया कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने एक खजूर का तबाक मंगवाया और उसमें खजूरें रखी, उन साहब के घर हदिये के तौर पर भिजवाया कि सुना है कि आपने अपनी नेकियां मेरे नामाए अमाल में मुंतकिल कर दी हैं। देखिए इस फोरम से मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, थोड़ी सी वक्त की कमी है, कि ज़ुबान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। बेबुनियाद बातें फैशन में शामिल हो गई हैं। जहाँ आज बैठते हैं, अजान का टाइम हो रहा है तो वुज़ू की फ़िक्र नहीं है, नमाज की फ़िक्र नहीं है, फ़लाने ने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, कैसा ड्रेस पहना हुआ है, उस पर तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। लिल्लाह अपनी इस्लाह करें, अपनी ज़ुबान को काबू में रखें ताकि आपके घर में भी फ़साद ना हो और माशरे में भी फ़साद ना हो, माशरा इस्लाह की तरफ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अदीला ये बताइएगा कि ज़ुबान पर काबू पाना बाइस निजात है, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह फ़क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहो और दुरुस्त बात कहो, सीधी बात कहो। अब दुरुस्त बात क्या है? इनकी तालीमात हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात से मिलती है। जैसे आपने ज़िक्र किया कि खामोशी में निजात है, जो खामोश रहता है, आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि मन समत नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। और जो बोलता है और तवील बोलता है, ज़्यादा बोलता है, वो यकीनन बुराइयों की तरफ चला जाता है। तो खामोशी में निजात कैसे है? मैं यहाँ एक वाक़े का जिक्र करती चलूँ कि ख़ातून एक आलिम के पास आती हैं और उन्हें अल्लाह वाले के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान शदीद झगड़े होते हैं। सुबह लड़ाई शुरू होती है तो शाम तक चलती है, और अगर बाज़ औक़ात लड़ाई शाम में शुरू हो तो सुबह हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ और इसे अपनी ज़बान के नीचे रख लेना। जब तुम्हारा शौहर झगड़े का आगाज़ करे तो तुम उसे अपनी दांतों के नीचे दबाती रहना। चंद दिनों बाद वो वापस अल्लाह वाले के पास आती हैं और कहती हैं, मिठाई का डब्बा लेकर आती हैं और कहती हैं कि आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, हमारे यहाँ अब झगड़े नहीं होते। तो आपने ऐसा क्या किया है जो मैं इस चीज़ों से आज़ाद हो गई हूँ, इन झगड़ों से आज़ाद हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो गई है? तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ़कत ये किया कि मैंने तुम्हारी ज़बान को बंद कर दिया। जो तावीज़ मैंने तुम्हें मुंह में रखने के लिए दिया उसके सबब तुम बोल नहीं सकती थी अपने शौहर के मुकाबले में। जब वो बोलते और तुम जवाब देती तो झगड़ा बढ़ता जाता। अब तुमने खामोशी इख्तियार की और वो बोलता था तो एक बंदा कब तक बोलेगा, लिहाजा तुम उस मुश्किल से निकल आई, निजात पा गया। तो जो खामोश रहा
وہ نجات پا گیا۔ نجات پا گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ عالم کے پاس کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑا اور اسے تعلیمات کے لیے چھوڑ دیا۔ عالم نے حدیث پاک بیان کی، وہ حدیث پاک سننے کے بعد بادشاہ کے بیٹے نے گفتگو کرنا بند کر دی، بولنا ختم کر دیا۔ بادشاہ سمجھے کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس لیے نہیں بولتے۔ بہت سے معالج کو بلایا گیا، علاج کروایا گیا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایک معالج نے مشورہ دیا کہ ان کا ماحول تبدیل کیا جائے، انہیں شکار پر بھیجا جائے، انہیں کہیں باہر بھیجا جائے، شاید اس سے یہ تبدیل ہو جائیں، بولنا شروع کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے غلاموں کے ساتھ اپنے نائبوں کے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ تو ایک غلام جب بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ چل رہا تھا تو ایک درخت کا جائزہ لیتا ہے، اور درخت تو ٹٹولتا ہے، اسے کوئی پرندہ، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کا وہ شکار کر سکے، اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے ایک فاختہ کی آواز آتی ہے اسی درخت سے، اور جب اس نے دیکھا شکاری نے یعنی غلام نے کہ فاختہ اس درخت میں موجود ہے، اس نے جائزہ لیا، تیر مارا اور وہ فاختہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پھر بادشاہ کے بیٹے کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا یا رسول اللہ۔ جب وہ واپس محل میں آتا ہے، بادشاہ کو جب یہ سارا معاملہ پتہ چلتا ہے تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جان بوجھ کر خاموش ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اب اسے یہ سیدھے طریقے سے نہیں مانتا تو اسے مارو پیٹو اور اسے بلواؤ۔ جب اسے بادشاہ کے بیٹے کو پکڑ کے مارا گیا تو اس نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، یعنی آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ کہ جب بولتے ہیں تو پھر ہلاکت ہے اور خاموشی میں نجات ہے۔ وہاں فاختہ بولی تو ماری گئی، یہاں میں بولا تو مارا گیا، یعنی میری خاموشی تھی تو نجات تھی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، خاموشی ہمیں نجات، ہمیں کامیابی، ہمیں اللہ رب العزت کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات جب ہم بولتے ہیں تو ہم بہت لغو گفت، یعنی آپ توالت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ بولتے جاتے ہیں تو ان میں باتیں ایسی باتیں ہونی چاہیے جو بے مقصد ہوتی ہیں، جن کے کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی دل آزاری کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ باتیں جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، مگر وہ ہمارے چونکہ ہم تسلسل سے بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم کہ کم بولنا ہے تو نجات کا حصول ہے، اور اگر زیادہ بولیں گے تو ہلاکت کی طرف چلے جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی کم بولنے میں نجات ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ زبان کی حفاظت، آج اس پر کلام کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے زبان کو نرم بنایا ہے، یعنی بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نرم گوئی اختیار کریں، اچھی بات کریں، نرم بات کریں، شائستہ بات کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہو۔ ہمارے ساتھ موجود شریک گفتگو جو مہمان شخصیات ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، انیلا فتح صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح زبان پر قابو پانے سے انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ اللسان پر جنت کی بشارت دی ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو، منہ سے نکلی باتیں بڑے دوررس نتائج پیدا کرتی ہیں، اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان کے شر سے محفوظ رہا وہ تمام شروں سے محفوظ رہا۔ دیکھیے، لوگ جو ہیں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ جب اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں ہم تو ہم بہت سے گناہوں برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے تو انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، برائی کے راستے پہ چلا جاتا ہے گا، اس کی نہ معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اسے عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ لے تو اس چیز کا ذمہ میں لیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، برائی صرف زبان سے نہیں کی جاتی، اشارتاً اور کنایتاً بھی کی جاتی ہے۔ آپ کسی کی محفل میں جائیں، وہاں پر اگر کوئی معذور شخص آ رہا ہے تو کونیاں مار رہے ہیں کہ دیکھو فلاں آ رہا ہے، اس پہ تو یہ رنگی سوٹ نہیں کر رہا، اس کا رنگ کتنا کالا ہے، اس کا شوہر تو اس کے ساتھ بہت گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا بہت بد زبان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ
उम्मुल हातुल मोमिनीन में से किसी के कद की कोई बात की तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना फरमाया और नाराज़गी का इजहार किया। तो हमें महफिल में जाकर ज़ुबान की हिफाजत के साथ साथ इशारतन या किनायतन भी किसी की बुराइयों में शरीक नहीं होना चाहिए। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, मजाक एक की बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ये तमाम बुरी चीज़ें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अभी ईमान तुम्हारी जुबान तक पहुंचा है, दिलों तक नहीं पहुंचा। किसी की बुराई ना करो, किसी की चुगली ना करो, गीबत ना करो, किसी की ऐबजोई ना करो, वरना अल्लाह तुम्हारे ऐबों को तलाश करेगा और हद तक के तुम्हारे घर में तुम्हें रुस्वा करेगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो देखा कि कुछ लोगों के नाखून जो है ज़ैनब साहिबा वो तांबे के बने हुए हैं और वो अपने सीने और अपने चेहरों को नोच रही हैं। तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? देखा अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दिलों में बदगुमानियाँ पैदा करते थे, लोगों की इज्जत से खेला करते थे, लोगों को रुस्वा करते थे, झूठ बोलते थे, गलत बयानियाँ करते थे और लोगों की इज्जत से खेलकर उन्हें माशरे में रुस्वा किया करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम सब आपस में भाई भाई हो, किसी की दिल आज़ारी ना करो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, किसी की बुराई ना करो। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा कि एक कब्र पर अजाब हो रहा है। तो उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें एक तो वो शख्स है जो निजासत की छींटों से नहीं बचता और दूसरा वो शख्स है जो बहुत चुगलखोरी किया करता था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। कहा कि आज जो शख्स इस दरवाजे से पहले दाखिल होगा उसे जन्नत की बशारत है। तो तमाम की नज़रें गेट पे लगी हुई हैं कि दरवाजे से कौन दाखिल होगा। देखते क्या है कि अब्दुल्ला बिन सलाम दाखिल हो तो सब उनसे लिपट गए कि आपका कौन सा अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी? उन्होंने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, अपने दिल को बुग़्ज़ से महफूज रखता हूँ और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता हूँ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ कि नहीं या रसूलल्लाह, हमारी पड़ोस में जो औरत रहती है वो सदका करती है, नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, लेकिन उसकी ज़ुबान की वजह से पूरा मोहल्ला बहुत परेशान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नुमी है, जहन्नुम में दाखिल होगी। तो देखिए मुंह से निकली बातें बड़े दूर रस नताइज पैदा करते हैं। तो लिहाजा अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, अच्छी बात सुने और अपनी ज़ुबान से अच्छी बात करें और ज़्यादा से अपने दुरूद सलाम में अपने आप को मसरूफ़ रखें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अनिला आप ये बताइएगा कि जिस तरह हिफ्ज़ुल लिसान की बात हो रही है, हिफ्ज़ुल लिसान की वजह से वो पाक परवरदिगार आलम हमारे ऐबों को छुपा देता है और बार बार जिस तरह हम बात करें कि ज़बान पे काबू पाने की जो बात की जा रही है, ज़बान पर काबू पाने की वजह से हम शैतान पर गलबा भी हासिल कर लेते हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का एक मशहूर कौल है कि जमालुल इंसान फिल लिसान, कि इंसान का जमाल, इंसान की खूबसूरती ज़बान में है। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 18,000 मखलूक़ात हैं और उनमें जो ज़मीन पे रहने वाली हैवान है उनमें सबसे मुमताज़, सबसे अफजल हम जो हैं, फ़जीलत की एक बड़ी सबब हमारी ज़बान भी है। हमें हैवान नातिक कहा जाता है, यानी बोलने वाला इंसान। और साथ ही मैंने अरबी का जो एक कॉल बयान कर दिया कि इंसान की खूबसूरती इसी ज़बान से है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बेशात फरमाया कि ज़बान इंसान को जन्नत की तरफ भी ले जाती है और यही ज़बान इंसान को दोज़ख की तरफ भी धकेल देती है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जैसे आपने ज़िक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने गुस्से को काबू कर लेता है, गुस्से पर कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अज़ाब को रोक देता है। सुभान अल्लाह। और जो अपनी ज़बान की हिफाजत करता है, अल्लाह पाक उसके ऐबों को छुपा लेता है, अल्लाह पाक उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। यानी कितनी खूबसूरत बात है कि ये जो खामोशी है, ये जो कम गोई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। औलिया कराम, सूफिया कराम बाकायदा इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। सूफिया कराम रिवायात में आता है कि वो अपने मुँह में कंकरियाँ रखा करते थे कि बोलना ना पड़े। एक और अल्लाह वाले का जिक्र है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को पाबंद इस बात पर लिया था कि जब मैं कोई एक फजूल बात करूंगा तो उसके बदले में 2 नफल अदा करूँ।
اللہ اکبر، اس طرح کی ریاضت کیا کرتے تھے وہ کم گوئی پر، جبکہ آج ہم دیکھیں تو یہ فساد کی جڑ ہے ہماری بے زبان۔ شک بے شک۔ عربی کے ایک مشہور شاعر ہیں زہیر نامی، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے شعر میں لکھا ہے کہ جو زبان ہے وہ آپ کے جسم کا نصف ہے اور دل جسم کا نصف ہے، باقی ان دونوں کے بعد جو بچتا ہے وہ خون ہے اور گوشت ہے۔ اللہ یعنی اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ حفاظت تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو کرتی ہے۔ صحیح۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی تم کچھ بولنے لگتے ہو، تمہیں نہیں پتا تم کیا بول رہے ہو، تو وہ لکھا جاتا ہے اور وہ لکھا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو وہ بولنا جو شاید ایسا نہ لکھا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم شرمندگی کا باعث بنیں، اور ہو سکتا ہے ہم ایسا بولیں کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے۔ کم بولیں، بہت اچھا بولیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بولنا ہے، کم گوئی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بات کریں تو اللہ کا ذکر کریں، کیا بات ہے، دین کی بات کریں، سیکھنے کی بات کریں، سمجھانے کی بات کریں۔ اور ایک اور طرف دیکھیں تو حضرت غوث پاک روایت کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہلاکتیں لے کر آتی ہیں ہماری زندگی میں، جو چیزیں مصیبتیں لے کر آتی ہیں، ان میں ایک حرام کھانا ہے اور ایک غیبت کرنا ہے۔ اور یہ غیبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کے ذریعے غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ہم ہر شخص اس دور میں پریشان ہے، ہم پریشانی کی وجوہات تلاش کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہماری زبان بھی ہے۔ جیسے حضور غوث پاک کا میں نے قول بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ حرام کھانا، غیبت کرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ تینوں چیزیں مصیبتوں کو، ہلاکتوں کو لے کر آتی ہیں۔ صحیح۔ اور اگر آج ہم غور کریں مجموعی طور پر، تو ہم اسی لیے پریشانی کا شکار ہیں کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں میں بدسکونیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، عدم برداشت ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں تو یقین کریں زندگی بہت پرسکون ہو، بے شک بے شک۔ بہت پرسکون اللہ ہو جائے۔ اکبر۔ اور یہ کم گوئی سراسر حکمت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم گوئی حکمت سبحان ہے۔ اللہ، سبحان تو جو کم بولتا ہے اس پر اللہ رب العزت اپنے اسرار بھی بھیجنا، ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ فضول گوئی سے ہم بچیں، لغو باتوں سے بچیں کہ ہمیں جھوٹ کی طرف، گمراہی کی طرف، غیبت اور چغلی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ وہ تمام گناہ ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم جب کم بولتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی جو کائنات پر ہے بنائی ہوئی اس خالق کائنات کی تخلیق پر توجہ مرکوز ہوتی ہے، اصلاحی بات سوچتے ہیں، روحانیت کا فیض ہمارے اندر اترتا ہے، ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بات کر رہے ہیں جناب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کے تعلق سے، اور بار بار یہی بات، یہی کلام کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو در حقیقت ہم کہیں نہ کہیں، اگر 2 افراد بیٹھے ہیں، 4 افراد بیٹھے ہیں، تو غیر حاضر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، غیر معقول بات کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں اچھی بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، انیلا فتح صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غیر حاضر کی بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے ہم بے شمار برائیاں اپنے اندر سمو رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زبان کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں ہم ملوث ہو رہے ہوتے ہیں۔ زبان پر جو قابو پاتا ہے نا انسان، وہ جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے اور اس جیسی بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اللہ اکبر، بلا نہیں پاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مومن و مرد عورتوں کو ایذا دیتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ صحیح۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کرو، تو مت لگاؤ، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ دیکھیے یہ تمام جو یہ برائیوں کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہیں جی، اور یہ مطلب ہے کہ فاسق اور ایک نافرما برداشت شخص کی نشانیاں ہیں گی۔
कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की 3 निशानियां हैं, जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता, अमानत में खयानत करता है, और जब बात करता है तो झूठ बोलता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से उसके फरिश्ता उससे इतनी दूर चला जाता है जितना कि मशरिक़ और मगरिब का फासला। फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि ग़ीबत क्या है, तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई के बारे में वो बात कहे जो उसमें ना पाई जाती हो। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर उसमें ये बात पाई जाती हो तो फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसमें ये बात पाई जाती हो और तूने कही तो ग़ीबत है, और अगर ना पाई जाती हो तो बोतान है, और अगर 2 लोगों को लड़वाने के लिए है तो ये चुगली है। देखिए ज़ैनब, इतनी अभी हमने ज़ुबान की हिफाजत पर बात की। मेरा अपना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि झूठ बोलने वाला, चुगलखोरी करने वाला और किसी की बुराइयां करने वाला तो गुनाहगार है, लेकिन इसको फैशन में आकर और तवज्जो से सुनने वाला भी उससे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है। आपके सामने कोई बात करे, आप फ़ौरन टोक दें कि आप अपनी बात करें। आपको अच्छा नहीं लगता, आपके दिल में खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह तो हमारे अमाल ज़ाहिर बातिन का जानने वाला है। तो देखिए, ना सिर्फ कि हमने उसे एक नेकी की बात सिखाई तो अल्लाह हमारी भी इस्लाह करेगा, अल्लाह हमें भी इसका अजर देगा। फिर हमने दूसरे की भी इस्लाह की। मुझे पता है कि लोगों को अगर टोका जाए तो बुरा लगता है ज़ैनब कि हमें क्यों टोक रहे हैं, हम तो सच बात बता रहे हैं, लेकिन किसी की झूठी बातों पर कभी भी तवज्जो ना दें। आप तवज्जो से ना सुने, आप किसी पर बुहतान तराजी ना करें। देखिए, अगर आपने आज इन बुराइयों से अपने आप को निजात दे दी, क्योंकि हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाएगा कि दूसरों के ऐबों को तलाश मत करो, ऐब तुम्हारे अंदर भी मौजूद है और ज़ुबान दूसरे के पास भी मौजूद है। तो अपनी इज्जत जब इंसान को बचानी हो और अपनी इस्लाह करनी हो, अपनी सोच की, अपने जहन की, अपने दिल की इस्लाह करनी हो, तो इंसान को इन तमाम बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये गुनाह कबीरा है। जो शख्स ये बुराई इख्तियार करेगा वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी वाला अमल करेगा। बेशक। और हमने देखा आपा, हमारे इर्द गिर्द ऐसा मंजर कई बार देखने में आया कि बाज़ लोग बात कर रहे होते हैं और सुनने वाले बड़ी तवज्जो से ना सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि उनकी गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, और इस बात से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि हम थोड़ी कोई बात कर रहे थे, फ़लाँ शख्स कह रहा था, हम तो सिर्फ सुन रहे थे। तो ये बातें भी हमें देखने को मिलती, लेकिन इससे भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अनिला, आप क्या मैसेज देंगी हमारी देखने वाली बहनों को, बच्चियों को इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बिलखुसूस, कि जो लोग बोलते हैं बोलते ही चले जाते हैं, बिला सोचे समझे बस बात करना उनका मकसूद होता है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि मौजू बहुत अहम है कि ज़बान हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमें बुराई की तरफ भी धकेलती है और अच्छाई की तरफ भी हमें राग़िब कर सकती है, ले जा सकती है। तो हम पहले इसकी अहमियत को भी समझें, यानी हम इसे कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। हमारे नज़दीक बोलना, ये ज़बान गो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये नेमत हमें कहीं गलत रास्ते की तरफ गामज़न ना कर दें। तो बहुत अच्छा ये मौजू है, हम इस पर गौर करें। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमत ने फरमाया है कि जब अल्फाज हमारे ज़बान के अंदर होते हैं, यानी मुंह के अंदर होते हैं, तब तक हम उन अल्फाज के मालिक होते हैं। जी बिल्कुल। और जब अल्फाज निकल जाते हैं हमारे मुंह से तो फिर वो अल्फाज हमारे मालिक बन जाते हैं। जब बोलें सोच समझ कर बोलें। तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही रहनुमाई करती है कि जो बोलना है, जितना बोलना है, संभल कर और सोच कर बोलना है। शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कि इंसान जब गुफ्तगू करता है तो उसके गुफ्तगू से उसकी शख्सियत का और उसके हुनर का पता चल जाता है। ऐसे ही है। जब तक खामोश रहते हैं तो पर्दा पड़ा रहता है, और जब बोलते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा ताल्लुक़ किस तबके से है, हम किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बोलना ज़रूरी है, मगर अच्छी गुफ्तगू करें और बोले वो कि जो आपको या तो इस्लाही बात करें। बिल्कुल। बेमाना बेमकसद बोलना ये हमें गुमराही की तरफ ले जाता है। और फिर जो बोलना है वो कैसा बोलें,
ایک کیا نا ہمارے ہاں لہجوں میں تلخی بہت آ گئی ہے. بے شک صحیح. اور حقیقتاً میں خود بھی اس بات کو دیکھتی بھی ہوں, آبزرو بھی کرتی ہوں, ہر ایک کی شخصیت میں وہ کسی کمی کی وجہ سے آئی, لیکن لہجوں میں تلخی بہت ہے. بہلول دانا کے پاس ایک تاجر آتا ہے, بہلول دانا اپنی عبادت میں مصروف ہیں, بیٹھے ہیں, دیوانے ہیں. وہ ایک تاجر آتا ہے اور بڑی بے بس اور عاجز حالت میں وہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میرا سارا کاروبار ڈوب گیا ہے, میں اس وقت بہت بے بسی کے حالت میں ہوں. تو وہ اس تاجر کو مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ اور کالا کپڑا خرید لو. وہ کالا کپڑا خرید لیتا ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد اس علاقے کے حاکم کا انتقال ہوتا ہے, تو سب لوگ اس سے کالا کپڑا خریدنے آتے ہیں. تو وہ تاجر چند دنوں میں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے, یعنی اس کے پاس اچھی خاصی دولت آ جاتی ہے. جب دولت آتی ہے تو پھر وہ بہلول دانا کے پاس آتا ہے اور پھر پوچھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہتا ہے اے دیوانے اب بتاؤ اب میں کیا خرید لوں؟ تو نے کہا جاؤ اور تربوز خرید لو. اور تاجر سارے پیسے ساری کمائی کا تربوز خرید لیتا ہے اور وہ تربوز ضائع ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اسٹاک نہیں ہو سکتے, وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. پھر وہ واپس بہلول دانا کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پہلے بھی نفع تمہاری زبان نے دیا تھا اور بعد میں تمہارے نقصان کا ذمہ دار بھی تمہاری زبان ہے. تو یعنی جب آپ بول رہے ہیں پہلے عاجزی تھی, پہلے انکساری تھی, پہلے نرمی تھی, اور بعد میں لہجے میں تکبر آیا, غرور آیا, گھمنڈ آ گیا جو آپ کے نقصان کا باعث بنا. تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ نرمی دلوں کو جیت لیتی ہے, نرمی آپ کی جگہ بناتی ہے, آپ کا کردار مضبوط کرتی ہے, جبکہ تلخیاں آپ کو ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتی ہیں. اور فخر اور تکبر ویسے ہی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا صحابہ نے کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت, یعنی زبان کی حفاظت کرنا, خود کو جھوٹ سے بچانا, چغلی سے بچانا, غیبت سے بچانا, کسی پر بہتان تراشی سے بچانا یا فضول گوئی کرتے رہنا, یہ سب زبان کی حفاظت میں آتے ہیں. کہ ہم جب بھی بولیں تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم جو بات بول رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کو پسند آئے گی؟ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ تو نہیں, وہ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ یعنی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ جو چیز ماری جاتی ہے اس کا زخم بھر جاتا ہے, لیکن زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا. بے شک. تو ہمیں جب بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار سے نکلا ہوا جو ہے تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ واپس نہیں آتی. ہم کوئی بھی بات بلا سوچے سمجھے کیوں کہیں جب الفاظ اتنے قیمتی ہیں, اور ہمیں ہمیشہ یہ سوچ کر بولنا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کیا میری ذات کو اس بات کا کوئی فائدہ ہے, کیا جس سے یہ بات کی جا رہی ہے اس شخص کو اس بات کا کوئی فائدہ ہے, اور اگر نہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں. آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں بڑے دور رس نتائج پیدا کرتی ہیں. صحیح. انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. جی انیلا کیا میسج دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ آج کل ہم اگر سن بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں, بالکل ایسا. ہم کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم جواب دے دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں, اپنے منہ سے بات نکال دیتے ہیں, تو وہ ہمیں عرصہ دراز تک اگر ہم نے غلط بات کر دی تو وہ ہمیں شرمندگی میں ڈال دیتی ہے اور ہم اس بات پر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں. تو لہٰذا کم بولیں, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ بولیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں. سبحان اللہ. اور ایک بات شاید اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کی کہاں غلطی ہے اور اس غلطی کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں, کہاں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو پکڑیں. تو اصلاحی سوچ, آپ کی فکر آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بات ایسی کی جاتی ہے, اکثر کوئی شخص خاموش ہے اور اگر وہ بولتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ تم خاموش تھے تو زیادہ بہتر تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ تشریف لائیں. انیلا آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام میری پہچان سے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.